दृश्य आगुरु केबे देखि नथिबे जाहाकु देखिले भयरे आपण थरी उठिबे। एही दृश्य आपणक मनरे सृष्टि करि पारे आतंक। घर भितरु भासी आसुथुबा चित्कार आपणक छाती दोहलाई दब। प्रेतात्मार अट्टहास्य आउ कोई कोई कांद शुणी देह शीतई उठिबो। ए कांद पछरे थिबा रहस्य जानिले आपण भी होई जिबे विचलित। अमावास्या राति चारिआडे किटिमिटी अंधार, मुह को मुह देखा जाऊ न थाए। अंधार को वर्षा राति गाँ सारा जुआड़े देखिबो ताटी कबाट पड़ी सारिला। चारिआडे निशब्द। एहारी भितरे गाँ रो शेष मुंडरे थिबा घर आडू भासी आसुथाए कोई कोई कांदर शब्द। केही जणे अति विकल भावे निज मनर दुख को प्रकाश करने को चेष्टा करुथाए। निज मन तले लुचि रहिथिबा जंत्रणा को गोटी गोटी करी समस्तक सामने कहीदेबाकू चाहूथाए। सते जेमिति से न्याय पाइबा आशारे दौड़ी आसीछि। आउ ताकू न्याय न मिलिबा जाए से जागा छाड़ी कुआडे जीवनी बोली मनरे विचार मध्य करिछि। ओ दर्शक बंधु, भूत खोलुछि मृत्युर रहस्य। ए कथा आपनकू आश्चर्य करुथिबो निश्चित। आजिर विज्ञान जुगरे ए कथा कोन संभव? विश्वास हेउनथिबा बेले भी ए कथाटी सत। प्रेतात्मा खोलुछि 8 मास तले घटिथिबा लोमहर्षणकारी हत्याकांडर गुमर। से दिनर हत्याकांड केमिति थिला हृदय विदारक। लोम टांकुरा एवं नृशंस ताहा टिकिनिकी करी बखाणुछि आत्मा। आउ ए हत्या किए काहेकि करिथिला आउ एथिरे सबु किए किए शामिल थिरे तार समस्त तथ्य दउछि से सवार होइथिबा प्रेतात्मा। घूरी बुलुथुबा अतृप्त आत्मा एबे सवार होई निज मृत्यु पई जे माने दाई समानकु दंड दबाकू कांदी कांदी न्याय मागुछि। एहा केते सत्य आउ केते मिथ्या से कथा हमें कहि परिबु नहीं आज्ञा। किंतु एही प्रेतात्मा सवार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे मोबाइल रु मोबाइल को घूरी बुलुछि। दर्शक बंधु, ए घटना आजिर नुहे। ए घटना हेउछि 8 मास तलर गत फेब्रुआरी मासरे पंचायत निर्वाचन रे कटक सदर ब्लॉक अंतर्गत दशपड़ा ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी होइथिबा नमिता बेहरा महिलांकर निर्वाचन पूर्व राति संदेहजनक अवस्था मृत्यु घटिथिला। नमितांकर एपरी अस्वाभाविक मृत्यु पूरा सारा अंचल रे चांचल्य खेली जाइथिला। मृत्यु को उक्त समय कटक जिला सालेपुर किशननगर थाना रे एतला होइथिला। आ दशपड़ा पंचायत निर्वाचन मध्य स्थगित रखा जाइथिला। हेले आशायी सरपंच प्रार्थी नमितांको राति अध्या मृत्यु रहस्य आज पर्यंत खोजी पाई पारु नतला किशननगर पुलिस। हेले एहारी भितरे नमितांकर मृत्यु उपर एक प्रकार रहस्य हटिछि। नमितांको प्रेतात्मा स्थानीय अंचलर जड़े युवतींको देहरे सवार होई मृत्यु पछरे थिबा जघन्य हत्याकांडर पर्दाफाश कइछि। आउ तांकर मृत्यु पई किए किए दायी से कथा मध्य कहिसंती। बाहर दिले समझते ये बाहर दिले वो बाहर दिले दिले सोए भी ना दिले गौड़ दिले आइले 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 कोड दे बाहर दिले दे दे जोड़े मारिला ये माइला वो हसुरो मारिला मारिला ओ मारिला ओ मारिला ताबा ओ मारिला आइले मारिला वो बातें बोले मारे नहीं बोले तोकिया पके चले मुए अन्य लो इतना बात नहीं सब तो बड़ा हो गया मारिला बोल मारिला सुनो मत आउ केमिति कहिबो पार्टी कौन में पार्टी को पके पके ना पके देजी पके बंद कर देजी
ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ଦି ଜଣ କିଏ? ଆଉ ଜଣ ଶ୍ୱଶୁର ନା କହିଲ ଆଉ ଦି ଜଣ? ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଠି କିଏ ରାକ୍ଷସୁଡି ଠିଆ ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ପିଲା ଯେମିତି ତ ଲଢିଲା ସୁଖ ସୁଖ। ରହିଲା ବା ସେଠି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ କାଳେ ତାକୁ ଇଏ କରିବି ଖାଇଦଉନ। ସେ ଆସିଲାନି ମତେ ରଖିଲା ବା ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖା ହଉଛି ବଦଳ ହବାର ଛୁଇଁଲା। ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ କାହାକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରୁନି ଆଉ ତୁ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଇଲେ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ଆଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ କିଏ? ଜାଣିନି ସେଇଠି ଯିଏ ରହୁଛି ତମ ଘର ପାଖରେ ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଭାଲୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ହଁ ମରୁନି ତାକୁ ଏତେ ତା ପାଖରେ ବସି ପାରୁନ? ତା ପାଖରେ ବସି ପାରୁନ? ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ନମିତାଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସେ ଲୁହଭରା କାହାଣୀ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛି। ତେବେ ଏହି ଆଶାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନମିତା ବେହେରା ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ହଜାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ। ତେବେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ବୟାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନମିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ନା ପ୍ରେତାତ୍ମା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ? ସତରେ କଣ ଭୂତ ଏପରି ମଣିଷ ଦେହରେ ସବାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହାଣୀ କହିବା ସମ୍ଭବ? ଏ କଥା କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସାଲେପୁର କ୍ୟାମେରା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭଜମନଙ୍କ ସହ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।